200 pesos na lang na siya, guys. Ay, hala. So, hello guys! Welcome to my live for today's video. So, mag-live selling day ko, guys, ha. Feel free to mine, guys. Unta, mamalit mo. Guys, ako rin yung ibaligya niyo. Paano lang niyo siya, guys. Dress for 6 to 7 years old ni siya, guys, ha. Oh, ba? Paano lang siya, guys. 200 pesos. 200 pesos na lang siya, guys. Ay, hala. Hala, nanay nag-mine. Mine, imo na ni ma'am. Yours, ma'am. Ay, sunod lang kanina ta sa black dress. Pamain ko ni ma'am. Kuha lang na siya, ma'am. 250. Ay, mine mo ni ma'am. Sige, sige, ma'am. Mine. Yours na ni ma'am. Sorry. It's a prank.